kimchi cheese. Nilagyan ko lang ng sugar para matamis. Kakainin ko lang din to. Ayan. Maubos ko na to. We'll try one if it's already sweet. Still maasim. Mikay, Lovely Reds, Jacob, Annette, and Rachel. Yay! Panalo kami automatic. Ayan. Thank you, Sisi. Ayan. Still man ano, Sisi. Uy. Maasim din. Maasim pa rin. Yeah, thank you, Sisi Pia. Wow, thank you, ma'am. Automatic kasi kami, no? Ayan, salamat. Kulang ng sugar. I still had to add sugar. Hindi man siya, ano. Yung sugar is not enough. Uy, sira ulo. Nasira. Ayan. It's not enough. Ayan. The sugar is not enough. Still maasim. We have to add more sugar. Bango. Ang bango. Ayan, reply na lang ang hindi nakapunta sa premiere. Sisi, Ganda Channel. Uy, good morning. Ang aga ni Ganda, ah. Ayan, ang aga mo, Sisi Ganda. Tapos patulog na si, ano, Lovely Red. Ayan, I'm cooking, guys. Okay, Sisi, ganito oras gising pa kami. Ayan. Ayan, oo. Matutulog yan sila, mag-alarm. Maaga din sila magising. Mamaya. Siguro naman matamis na ito. Ayan, siguro naman matamis na yan, di ba? Ayan, thank you. Don't forget mag-thumbs up, guys. Sensya na po, Ma'am Pia, di po ako masyado naka-attend sa premiere mo. Kasi tulog pa kami. Ayan. Ayan, Sisi Piam, good morning. Ganda Channel. Uy, Ganda Channel. Ayan, kasi sa palengke kasi to si ano, Ganda Channel. Ayan, sandali lang. Thank you, guys. Ayan, kakainin natin yan, guys, mamaya. Tikman natin kung okay na ba. Okay na ba ang parang banana na siya, guys. Okay. Para na siyang banana na nilagyan ng sugar. Ayan, yan ang lasa. Uy, mag-short video pala ako. Ayan, sandali, guys. Mag-short video ako sa sa niluto.